Final set. Naibalik. Galing. Yun. Ay, Good ball. Double contact. Aw. Ay. Short serve sana. Ay. Aw. Out. Out agad. Yun. Ay! Yun. Walang tao sa likod. 3, serving 2. Yun. Yun, in. In. All 3. Mainit ang laban. Short serve. Ganda naman na. Smooth lang. Okay, nabot. 4, serving 3. Oo, tira. Yun. Hindi. Yan! Oh, yun! Good, 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 good. Isa pa! Ganun. Yan! Ay! Yan! Ay! Ay! Ayan na. Out. Nakakainis. Serving 3. Ow. Out. 5, serving 4. Yun. Ganda. Ay! Out. Yun ang bago Nice, sa kanila, nice. no? Si All five. July. Ay, yun, yan. 5, all. Ganun lang ulit. Ay! Nabat. Okay. Out. Service error. 6-5. Sila yung 5. O 6. Yun. Ay, pumito. Ang Yun. galing. Yun. Manunundot. Patas! Nice. Yun. Wow. Perfect. Go! Ah! Ilan? Ay! Good shot. Ay, sir! Binatok ako sa likod. Tumitira pa talikod. 7, serving 6. Out. Outside. Out. All 7. All 7 ba? Yun. Ah! Yun. Ay! Ay, sayang. Ace. 9, serving 7.
Parang mag-iisang set pa to. Tira, tira. Ay! Ay! Oh, In. sinuwerte pa in. Score number 2. Oh! Saklap. Hindi naman si ate. Kaya. 11. Yun. Ay! Out! Out. Hindi ka tumira ng pagyan. 12. Serving 8. Ano parang ganun? Hindi tsaka, babawal ka. Ay! Tapos, sayang. 12. Serving 9. Serving 12. Nice serve. Yun. Ay, Ay! kinuha. Ay! 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 Sayang! James side. James side. Sumali ka pala ngayon. Sumali. Kaya nga, napakahusay mo dyan, Atin Wars. Huwag yung mag-service ah. Fair. Service sa kabila. Sa 20 years ko naglalaro dito ngayon. Wala Ito na. rin sumali next year eh. Parang gusto ko lang mag-exercise. Hindi naman yan yung laro. Sete. Hmm. Okay. Wait. Ay! Ay! Ace. Bakit? Ah, Bakit? Ayun daw, shout out. Shout out! Wash out. Wash out! Ah! Patingin ang mukha. Si Ate Pina lang yun. Si Ate Tess na wala kayo. 15. Serving 9. Oo nga. In. Oh. Inside. Challenge daw, challenge. Ball and ball out. 9-16. Malapit na. Konti na lang. Yan ang out. Ngayon. Yun ang out. Napagod na. Talagang inano mo dun. 10. Serving 16. Wow. Hindi naka-atras. Siya nagpatag. Sorry. Isa alam niya. Go, go. Ay! Ano? Wala. Sayang. Out. Out. Ano yun? Ano yun?
Perfect. Ay, ang smooth ha. Ay! Yes, nag-score din. Ano na? 12-18. 12. Serving Anim na lang. 18. Konti pa, konti pa. Perfect. Pasok mo na yan, Ay, July. ano yun, July? Ano eh? Ace. Doon ka ba? Bantay ka. Ay, Wala na. Ace. Wow, siya na. bongga. 14. Serving 18. Konti na lang, konti na lang. Ay, kailangan ng powers dito. Oh, oh, oh. Gumaritas ba? 24 and 01. 21, wag mo na lumabas. 21 Papasok ng and mga line leader. Kaya nga. 20. Pinasok ko. 28. Yung isa pa line leader, kulang pa. Si Abby pa. Ay, si Abby din. Oo. Ah! 15. Serving 18. O, tatlo na lang. Bigyan nyo na. Nice. Yun. Ay! Ay! Sayang! Right mo, diba? Pumasok. Ikaw na, July. Mateo. Pakitaan mo nga. 19. Serving 15. Nice serve. Ay! Ace. Ay! Ay, sayang. Tik na. Last 4. Oh, Kaya mag-serve, no? First line lagi. kaya nga eh. Ayan, out. Out. In. In? Line. Hit ba in? Good lang. Last 3. CCTV. Ay! Ace again. Last 2. Magaling ka sa serving. Go, July. Ano, wala nila parehong bola? Walang bola. Kasi isa. Isa. Hindi na kinuha. Alden yung Hindi, bola. nakuha yun. Doon, tumalsik yung isa. Akala ko Oh, ang init na ng laban, oh. Ay! Go! Yawn! Nice, nice, nice. Go, Talen! Ay, Yawn! Go! Ay! Ay! Galing palo. Sayang yung galing Korea. 16. Serving 23. Sige, sige, sige. Magpa... Okay. Ay! ayan. Wala taas. Ayan na, Ay! 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 Match point. Ay! Ay! Naghihintay na yung pares. Bas Mayor! Kain daw tayo kay Diwata Pares. Yun na. Ah! Okay, game ball. Oh, nice! Congrats! Nice game, guys! Hindi magpipicture yan sila with the ball. Kuya. Nice game. Nice game! Kaya nga, Sila duro sila nung oo.